বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের পিএমশ্রী আমজাদনগর হাই স্কুলের ছাত্রী জ্যোৎস্না আক্তার প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বালিকা পুরস্কার পেল। ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় পিএমশ্রী স্কুল আমজাদনগর হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সে। গত 22শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করে জ্যোৎস্না আক্তার। বাল্যবিবাহ, বিশেষ করে স্কুলের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে রুখতে অসামান্য কাজ করে চলছে সংখ্যালঘু ওই ছাত্রী। স্কুলের অসংখ্য ছাত্রীর বাল্যবিবাহ রুখতে জ্যোৎস্না আক্তার সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। শুধু তাই নয়, জ্যোৎস্না আক্তার নিজের বিবাহ নিজেই রোধ করেছেন। জ্যোৎস্নার এই অসামান্য অবদান রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেল। জ্যোৎস্না আক্তারকে বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ে ফুলের তোড়া ও মেমেন্টো দিয়ে সংবর্ধনা জানান মহকুমা শাসক রিঙ্কু সিং লাথার। সেই সঙ্গে জ্যোৎস্না আক্তার বাল্যবিবাহ রোধে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তারও প্রশংসা করেন। মহকুমা শাসক ছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম অরিজিৎ চৌধুরী, বর্ণিতা বিশ্বাস, সঞ্জয় শীল ও স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যরা। आज एसडीएम ऑफिस में हमारे जो एरिया से ज्योत्सना, जिनको भारत में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड मिला है, जिनको वीरता पुरस्कार मिला है, उनको एसडी में बुला के हमने फेलिसिटेशन किया था। और फेलिसिटेशन का पर्पज़ ये था कि पूरे साउथ त्रिपुरा में, पूरे सब डिवीज़न में पता चले कि एक हमारे यहाँ के एक मेये कितना इम्पोर्टेंट अवार्ड उन्हें मिला और कितना इम्पोर्टेंट काम किया है। ये पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट बालिका मंच जो इनिशिएटिव साउथ त्रिपुरा में और त्रिपुरा में चल रहा है अंडर एज लड़कियों को शादी से रोकने के लिए, उसी के रेफरेंस में ये था, ताकि लड़कियों को ये मोटिवेशन मिले कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए और समय पे वो लोग शादी करें, एक उम्र के बाद वो लोग शादी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टेली भारत।